أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله، على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية إسلامية عاطرة معطرة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Depuis on a muso sobla ni muso ni peka sobla ni hiya ne makasan soba sobla ni nga hiya ne makasan soba abonnan sa fa di kepi zuba ko to wenna muso la ti dore la yuluso ani barakan kasabo ko ta nabiyama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam redo boy ning da nabi sa fa di kepi ya mabi rabala nabi ko sallam ko to wenna tu wenna ti dodo wana yulehdo wana paso albarka wana manul fangi la sirul songa ko rena wana mlibum puya wakatan kodo atina le mpataba le weekend sos ko to ko ren yi groupe JP son soba ko to tore ba me dara na fa lihilama union wes ko to fangi le tanir ko to wana tuena na flo ni to kan sita e runda son soba la ton son sa wala higebe son ay parba han lutu mesa aharana higaba ay gumi ya san yelle ahaya san yella wannan goma wannan nabiya ma goma alayhi salatu wassalam aya higab ni mutar na kenra haren saripo mi ti parsan na yi ali la pok han ni ya zaki asumbo nduda menga ren ababa hada afahtiru ababa hada yandi yenge asumbo nduda menga luda yanda la luda fahtiro a luda menga ni ya funi fa ta habi kam te di long condition na ba pide zu bare sanjese muni ila alquran wa Allah point ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna napane den woni ila to e afu wa nabiyama yir fo parba la yel fo kompuli wa la yel la pour sa fa gili nan gom da kumbu gam kwa e na biya ma tas fo parba la fo tas fo kompuli la fo tali la parba fa gili kepi yudnina alayhin min jalabibihin ay to man yel jalabi ramba on ludud me sin halan to ta tingre aw ludud me sa dir jalabi ramba wannan lebi la ziga to ti wal yadribna bi khumurihinna ala junubihinna ha ay baba awriko bo jilabi ramba man ludu mesa on ludu kokoya la ludu bango linga fangi den aya kan se vene mo ngi do mosan ti de la pok ha na yezaki asira do ludu amenga asira yi le fungu hay jilabi fungu ya fu ya fungu ludu ay nga gili bumba ba yenge yampane dan kita musa tidak hanya semuanya ma na nilik panga alquran karam wenge la hadith ramba fes wenge ay condition na da bambu ni on wi go tondo eno guni deme tili la poka na yenga anna ni na higeba tisemis wanna sarli la nabiyama sarli alayhi salatu wassalam ya yele ni inapi a higeba su yampane ko do fa para ndi ndo la me la bu di higeba ko ba fumu fani balla higeba higeba fumu le ni condition na ba ni mo hapi de so so da mo bo mi de me para me ye fumu yi le do ko panya fumu couleur panya fumu al halme le do mo ni ba ti me para lu de me ni ye fumu ni fa fumu ye lu de yandi e mo ro ti condition na ma a ni mo pi fumu go point de condition na ba ni mo a pipio ya point ya para na yi gila bi de nya fumu de ni na lu de be ngazanga ya an yastura jami'a badaniha ayil fumu de ni na lu ni fa gi kepi ti hango lu ni nga fa gi de me ni nga fa gi kepi ya bum du ti no kem ka be ni kwa inama no kem be ya wala ni la ha teka la ni lu seba
ha beere la moy ba yota amma yumule ta ba hin ketan beere ko isen kabe yelam ko hani yinga fa lu de tile na ma ho le ba nenga musa beere wontin tum sahab sa fo amu yota ben be sahab sa ko ay ne ba hanne ti pa nenga ababu mu yandi aba awre lenda han pa awre yi musa e pa to yi yinga a polu de nengo la sanda fahama me ti pa nenga ya awra ti bam ne mo ti nengo lu de en pa ne ki to mo ha ton to yi le me pa han de lu de me zana lu de be ne na yi lu de bu huntu lo won piti la lu de hen se ti le keka le lu de ben pide ya point ya na lu de me nga zang fasi hale ni ni qari sana mo de ni sawa hale ni qab soma la ni gamba la ni society ni to lo ya hige bun ka min bun papai tikame moyen be woni de wala parla ni huntu lo ta rasande soma parla ni huntu ma ne ba fitna yene ngi ya tile ti yene hige ka mi lo to ko to lu de me nga zang la buka yi mo soba mo haya boy ye dudu go henze ni sanira teka ye pa an nan du me ngazana en kella ne nga yinga la lu se ba yinga den kani ay pa kan le sandere mo henze msi mbama ne be fitna a han du ne ngi so mai ida la sam pa lu me yel ka zo inshallah ba ya ni no ke ni bien pipi condition mbi par hige ko ya woto ani hige mi no lu de ne ani ni ngazana ren pa hige mi hanna ni in siyan fupo ko ti karse be yin ko wala hujjem ni gëna dik lankana ndolo yinga ti kamsa la baade be yin la yeba sel hige bu be yin na samba ne la tekka bala ya no ke moy baneng condition nan ba yi bu soba ayata ni la ko ko hanni gida bi de ni ngam apa somba yi gida bi ni ya nakti we ya la yakuna zinatan fi nafsihi e fungo min rayi nakti ko bari sahani na parani na tun yi da hiye lu da men na son la fungo men ringe ya nakti o men ko nyamben e fungo men ya nakti o amasala wala ton ka mo fu ko da ko wala parani di fu ko da ya gulum ne ba fle da ma en siyen da gire lu da men kenda lu da men ga sidwa la fungo men ne ma takda ne ke so ko bari sahani na parani na tun yi da fu sabala men ti fungo men tulon tare neeram tare qualité tulon ya o qualité ti fungo men ringa to neeram tak keso yime ye ko ni tawe den funi gëna yi te higera a pasira di na ti o ameye pasira di fungo zeme bal ko e bare ndata ya fu do men ko rapa ko ngi fu da fa no do ngi fungo le ni na tak rapa keso ya ti tous ba pin na de na bare gaay ti sharta nan pas wa ta ma so ba ya par higera sharti ya te higeba men so de yi fu ya fu yalo ko fu me sien da ko ayi fu ya ko fa fu ya fu yalo ba sa ni to ni higebe la higebe bu ya sien da na hangi be yi no fa weke yo ko de higeba la yele ki rasmi ko ba den condition ta so ba hambe para higeba ko ya te higeba ay fu ma aso me yi fu ya fu yalo ha da hanki da ay bi fu ya me ya soma fa fora da ni ko ni na ni fu ti fu ha yi be yi na fa weke te me nga fora ba ya yi to wala ha ya wagri wala ha ni no be o tu ma nga we da ko la pe la handa de da te fu le ni ya fu ya no ya fa fari o de pa condition ta condition na ba na so ba mbi par hige ko ye aya te fu me so mo yi fu ni ya fu tako ara yi fu ya fa lengele ko ba yina to yi fu fu ya fa lengele to fo train ne yi ngam be fu ba tengre la pa ma se ran ni hige na ni ne hige de fu me ya ta ko ta han yi me sa pa ne yi ngi pa ne yi nga ya zinra wala ya sabare hama watiya wala pini ya fa lengele ta han ni bo ra ne su bo la ne ko da yi ngi ni yi ki ta kame ya ba ne den condition na be condition na anti pas won so ba mbe pa hige ko ya ti pa ha no yi la hige very fu ni to mo ta dira ko fu ko ren arapa ban me tara bi yeram ban me tara na tele yi ren a ko so me ni hige be ti tar mo non ta dira ko fu ko ber na biya mu ni ngale salatu wassalam to en ka bi ni rappele mi ba o mo no do mes ni pa ba wen ka bi ni pa ni si do mo no mes ni rapa ren
pa ko so mo me ne rawa a gom we ngi wala yirm we wala ken we ngi den pato yi bala a chien wala ra pa fanton budu la chien wala ra ki le budu ni yem ba pa ba metara ki le bi bu le ne ra pa so be ni ngenda wena mo ni fa bi la si son na de condition nanti ba wala yu bu so ba mbi pa ba fu we ngi ya de fu ba ko so man tal mo non tare ni wala kif nda bo futi empane den ha ngi kif pour ça ay ba mi tara al hada mo futu we ngon reli da ko so mi yiru to bu ko le la bo se ni ngati to haye bu mi nyon de le la boka na ma to ni futu ni nga ni wala kif pour ça futu ya wala musique man do futu wala balton do futu wala so futu wala remle do futu yi gitam den li la boka a wila la menga ni yiram la ninga han son nenda ni yiram ni gum patal mo rantare ni nebe ni woni ni de condition nan ba yu ko so ba mbeli la ko fu point ya ta paso mani fu yu no we wala parfait wala wu damba e ba de seni point ki trame ha ni yenga a paso mani parfait ko par parfait ni liya wa de esaki ha aside tawre da na da si tawre ni parfait ma le yunoro na ba mu wasi sure la mana na yenga sa la abani le yuno ko ba ta handa ni parfait ha parfait ni kan pato yungu de parfait na membe ne ha ni ngani fo me ni ba ma ni da ba yungu ko yi ko wa karam he tun so yungu be yi batar yele la ma parfait ni yungu yiti wala ka ni yungu yiti pa ko so me ba no yenge abara tun yi fitna e vil raba ke santé sa ko yambane de condition nan to on passe ni so on san ya para pa hige ba condition ramba ya te pa ko so me yi fun le ninga ya piu fun ye ba de futumbe nimni siminta ndata piu ndata haya yo ndata ne ba fa ni tiya la zakla da pa ko so me yi fun ko ngako yamma ni ge sahali ne ba to na da bisi tinina wata yanki ne ba soka tele me ka yi fu de ni nga han wele ga yin fu ga yi piure yi be do to mangala me wele la ni ra ko wele da to bangi den ayi le fu ni hi simple ni monde li ila ta futi apa yi to ni fu ni hi piure to mi da asara la woto ne je to don wele ba ne be ya ba ne ren ba ma la condition da man na no ba mbo ni moy mo ko fe ni mu ni den de li ila poka asan ni yinga aso mo du de be nga woto ne ena de ma yele problème la ne pipi condition ya funga hanna luri para yinga fa gi kapi ye mo yetire sa ba ne la ne ngu se ba teka be ni ba ko lu me yel ka be ni ko mo yum ta ba ko condition yi mo so ba ayati fundi ne ba hanna yela a funga sira ni fundi ni ya fu ya no ha fungu ya fa fadi re fungu ya fu shi shande yime ata so ba are fu ni hier narti o kwa are fu yo fu ni entak de be kesoi ana han so ba are fu yo fu tok are fu ya fa lengi to ne yi na tengra ko yambane tinu so ba mo are fu ni to no tare ni ra ko futi yo ban so ba are fu ni to no tare ni ki fon penser de wenki de ba futi ayu ko soba arani fungo point par faire en bas wala yuno on trenta ni ba da geso quoi ha de ni soba mo fungo menga ari piu fungi ari funi ne ba hanya no je bane ti asa la auto de ambane ren yon de la condition de nisba seri hem tiusi ndati ni la boka asan ne yinga be muroti bamba pidi afungo point ti hange me le loge dini ya dunia fa yi kepetina ten fa tara yirim laraba tara yirim africain tara yirim nasalam tara yirim indonesian tara yirim pakistan fa tara yirim la lihla ko for hal to ba yirim la yam yi muro to condition no menni o piba ba ni samenti a forcement ay wala to lihla ko sakari obiye o arab sa yi to la ninga wala biele wala ting Indonesia wala Pakistani wala Inde wala Iran pas forcément yote yam tuile yam meeting of food la mi moro yele ni o pibi yam bane lengi yam han ci getin sataba fude be yemo ko yam yore Indonesia parba ba man yi yere ni ne ako so many parba yi to la ni so many ni po arab se na yi to la fa di personne ko bien mo do ba ti ge ba do di no sona bala yam bane ge ba no di na condition na ba pidi
wẽnnaam reegdame d sã n leeg couleur dãmba wɛɛngẽ me tɩ b sẽn rɩ pa yã couleur kɔ sẽn rɩ pa yã couleur tɩ yaa tɩ d bar sã n na ning fũugo bɩ yɩ fu sablge ya fu sablga ya fu peelga ya fu miugu condition n ba niiu yel pil bala sẽn data la moẽmba sã n la sagem ne me yetɩ ne a tɩ pagba fut n sõma sẽn yɩɩda yaa sẽn na yɩ fu sablga la bee tɩ ya tɩrɛ koe bãmb ne tɩ sõma sẽn yɩɩda yaa sẽn na yaa sablg bala sablga sẽn n maan sotra yɩɩda wala peelga wala fu miu kɔ bari fu sã n yaa miuga meng takda gesgo fu sã n la yaa peelga peelmã takda gesgo la a ma fu sã yaa sablga ba sablmã zẽg sãn bal kɔ yãmba ne sãn la tõe sagl sãmdame tɩ wa sablmã yaa bũmb yaa tɩda la sablmã pa tɩda ye tɩla yaa condition me niigu sõda bala la sablmã nengẽ wã yaa moẽmba sã n da n saglde tɩ yẽnd la yɩɩd ne ludg n tʋg n yɩɩd kɔ a gomda sɩd bɩ a zĩigame yaa sablmã a sãn lut paga n maan pag sotra yɩɩda zĩng n pa sablga kɔ yãmba ne dẽn kaade lislaoongã a yolsa yel-kãngã pag tɩ ninga fu-kula ninga sẽn date a ye murg bala tɩ fuuga ra yɩ fu-neer ning na n tak kɩsge bala haka fu sablga yẽne bala sã nina tõe ninga fũun tɩ couleur n tɩ qualité ya qualité bɩrre tɩ fũuga meng ne a sablmã menga a takda neba gesgo yẽ me kẽeda haram pʋgẽ yãmpa ne tɩ kaane me leela n pʋʋsa sõma maana gũusu wʋsgo ne fut ninsẽ me yit kɛɛngã tɩ raadem sã ninga hijɛɛbã me yita wala turki sã ninga bon yita wala chine sã ninga yita wala tẽes kɔbg tʋʋ-tʋʋre neb nins me n sɩd tɩ b hɩgɛɛb rãmba sasa ninga neb yaa commerçãamba ya neb n boorba raag bãn kɔ rẽnd b neb n sɩd tɩ façon ya ninga n ningda nags yel kɔ masala wala hɩgɛɛba voala wotoore wã b sẽn na n maneg ning bioote ne wala sãnem wotoone tɩ ya couleur neeba wala b tã ka nags-nagsa ninga broodi rãmba tɩ bõe-yĩng la bãmb sẽn nagsda ala yetɩ pag luda faas tɩ tɩ b ra yã tɩ yẽ nik faas tɩ b luda meng sasa-kãngã rẽnd pag fãa sãn namba tɩ yɩda bɩ a maan nungsgu bãmba ne bãmba yaa commerçãamba n sɩd fũu ya fu-neem n boodb ligdi rẽd bãmb fãa n tũud sẽn ris n tɩg soakɔ rẽnd fũu ning b sẽn sẽ t'a tũud sẽn ris n wilga yẽd fo sõe tɩ tõenda la a maan fũu ning pa tũud sẽn ris baa tɩ b sã yɩ fũu yɩ maka ba mak rãmba fãa la wẽn tũudb wa neb me bɩ maka ya ligd boodb bala rẽnd pa fũu yɩ maka wala yɩ madina wala yɩ turkiya wala yɩ egypt yĩng bala fo na n tara raab fo me na n maana gũusgu tɩ fũu ning condition me pida soab zugã yẽnda la fo na n daade ra gɛɛr tɩ yaa sablg bala n daa wa tɩ ya fũu ya fu faoome wala fũu ya fu sɩɩge wala fũu ya fu neere n tak neba gesg kɔa wẽna maan fãa yĩlla segb sõma wẽna baas neere wẽna baas ne limaamã tɩ kota wẽnna tɩ wẽna maaned ligla n pʋgsã sãn da n yaa d pagba sãn da d ko-buuli sãn da d marãmba sãn da d tãpa wẽna maana b segl sõma la wẽna sõmba tɩ b tõog yẽ neb ninsm sẽn na n sɩd ning hɩgɛɛbã tɩ lutu b yãnde lutu faas tɩɩdo la le wʋgd fitna wã zamaan pʋgẽ tɩ wẽna maan segl sõma wẽna baas neere wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin